Are you ready for some Marathi, guys? Hey bholya shankara, hey bholya shankara, hey bholya shankara. Avar tula belachi, belacha panachi. जदातवीगलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेबलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां रमट्टमट्टमट्टमन्निनाथवट्टमर्वयं चकार चन्नतादवां तनोतु न शिव शिवम् चटाटटाः सम्भ्रमप्रमन्निलिम्पने झरि विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि ठगठगठगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षरां मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रमोदमानमानसे कृपाकटाक्षधूरिणी निरुद्धधुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदं हेतुवस्तुनि अक्षरं मंजुनाथेश्वरं ऋग्वेदमाद्यं यजुर्वेदवेद्यं सामप्रकीर्तं अथर्वप्रभातं पुराणेतिहासं प्रसिद्धं
शंकर संकट हरणा शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरणा शंकर संकट हरणा। जदातवीगलच्चल प्रवाह पावितस्थले गलीबलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमट्टमट्टमट्टमन्निनाथवट्टमर्वयं चकार चन्नतादवां तनोतु न शिवा शिवम् चटाकटाः सम्भ्रम प्रमन्निलिम्पने झरि विलोल वीचि वल्लरी विराजमानमूर्धनि ठग ठग ठगज्ज्वलल्ललाट पत्त पावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षरां मम धराधरेन्द्र नन्दिनी विलासवन्तु बन्धुरस्फुरद्दिगन्त सन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधूरिणी निरुद्ध दुर्धरापति क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदं हेतुवस्तुनि हे आदियोगी हे आदियोगी हे आदियोगी हे आदियोगी sing with me हे आदियोगी हे आदियोगी 89 డాక్టర్స్ డే స్పెషల్ కుటుంబ సభ్యుల మెడిసిన్ పై 50% తగ్గింపు డాక్టర్ కన్సల్టేషన్ ఉచితం డైట్ మరియు ఎక్సర్సైజ్ చార్ట్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ మరియు ఫ్రీ కౌన్సిలింగ్ అన్ని రకాల అనారోగ్య సమస్యలకు మెడినైన్ తో పరిష్కారం